BJP party ni manifesto wo keha kauri motongo bro election plan ye power of haya singke TTA ADC area no spy TADC abokem Tripura Autonomous District Council snamnai hiye keha kauri mo ke abono chaya ya ongye tipramo tha party raw bro Anando Bazaro rally kheye bro khorong tuisa ha ke abodi kheye notre bangma party juda judan chingyo Tipramo tha party of haye joining khonori phaha jomao 187 voters keta onaro naye naidi jotoso video ake footage rono नोट कहाँ होता रिदी कांचनपुर नगर पंचायत नामी ने बीजेपी में वोट कहाँ होता रिदी और आंगरी खेला सला दे और आंगरी खेला सला दे और आंगरी खेला सला दे तो इनके भाइयों मत ये वोट रिदी तीनों के भाइयों मत ये वोट रिदी और बंदी ताकत भी लेनी है Saat ini orang baru mau dikir orang dari mulai kelompok pandang ada tahu bahwa desi kalau mereka orang itu, তিনিও চৌ বড় আনন্দ বাজারর রেলি হিমনি কারণকে বসে তিনিও চৌজত সিও ত্রিপুরা রাজ্য কেহা এডিসি হিয়ে তো টিটি এডিসি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ব চিনি এডিসি গঠন 1984 আবনি স্কাও বহুত চিনি যে লিডার্সরাও ফাইট খেয়ে আন্দোলন খেয়ে এডিসি যে গঠন খেহা এডিসি গঠন খেমনি পর বড় কোনো এডমিনিস্ট্রেশন ওয়ার্ক যে এডমিনিস্ট্রেশন অফ কোনো এম্পাওয়ারমেন্ট ক্রয় রাংখ পয়সা ক্রয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থা বড় কাহামি এমন কারণ চিনি ল্যান্ড রাইটস চিনি যে দফা আইডেন্টিটি বড় ক্রাইসিস মন বয়ে চং যত উপগ্রানি নেতৃত্ব হানসানি মাধ্যমেও চিনি যে ল্যান্ডনি অধিকার চিনি যে ল্যাঙ্গুয়েজ नि अधिकार चिनी जे मौलिक अधिकार मायनमा चौ चिनी काउ केंद्र बै चुक्ति खेये आबनो इमप्लीमेंट खे मान बये चौ सालेहा आर पर तिनी जराव कोनो इमप्लीमेंट ओंया आबन बये चौत्रे आंदोलन तोरखे खेनाय बये चिनी रैली एवं बिस्कां एडीसी इलेक्शन 12 तारिख एप्रिल चिनी जे महाराष्ट्रनि অমতই মার্কাও ভোট দিয়ে যত চৌনস মহারাষ্ট্র স্ট্রং খেনে বয়ে চৌ যত চিনি সিটিজেন যে এডিসি এরিয়া তো যত তাকুম ফরনো পাল রে বয়ে চৌ কাবাও আখে আবন বয়ে ন তিনি চৌ যত চিনি খাসামনি কেহা রেলি মাইমলে মানিক সাহা ডক্টর মানিক সাহা ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার বং লাইথাनै বিনি কাঞ্চনপুর ফাইফুও সাও যে TTADC no joton by TTADC for all mane Tripura Tribal Area Autonomous District Council ong yaye TADC mane Tripura Tribal nimu badriye Autonomous Council stan ma jet bong naimo abo brani 2026 bo election no brani क्लियर मेसेज था जे 2026 नि मैनिफेस्टो TTADC इलेक्शन नि मैनिफेस्टो ब्रां सयो TADC माने त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल माने ADC ट्राइबल रोनी रिजर्वेशन क्रुनाय ADC जतन बायनाय ये जे बुकाव सामो आबो कोनो मते चौ माने लामाया आबन बाय चौ खासाव चिनि ब्लौरानो चौ साव आइदि चौ ट्राइबल रो ADC ट्राइबल रो एक साथे लड़ाई खेने नालाय आरो ADC ओहा चिनि बये ADC गठन खेमो फ चिनि बये ब हा चिनि ब तुइ चिनि बरनि रेवेन्यू जत किछु चिनि अनेमा तुमो आबो चिनि माइ थाइनो चौनरिया ने नांनाय आबन बायनो चौ आंदोलन खेव ग्रेटर त्रिपुरालैंड चौ पांबसाय जे चिनि एरिया जेता ट्राइबल एरिया तावफो अनेकटा विलेज काउंसिल
চিনি গ্রাম পঞ্চায়েত খসুয়ে চিনি ট্রাইবেল রাও তাও বহুত বঞ্চিত তো আবদুমা এলাকার নপ মানে চিনি এডিসি নিয়ে শিক্ষিদুলনি আন্দারাव ব্রানো খসুয়ে যেরকম সুযোগ সুবিধা মাই মধ্যে ব্রানো ফরিনি তো মধ্যে খেয়েছো ডিমান্ড কেমন বয়সে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি ডিমান্ড আবনো চিনি মহারাষ্ট্রনি নাহিমো जों जत तिप्रासानो थाने बये जों जत तिप्रासानो थांहा खेने बये महाराष्ट्र जतनो मेसेज रिएनो इनियो जों बदिथे जों थावया किए कंटिन्यूअसली रेस्टलेस के जों इनियो प्रचार खेमातो चिनि ब्रोनो थांहा खेने बये Oke sir, tahu bo naik tanai, terus tahu ini belum na CM bung, ini bro no sornak ini kau saya pun awal meneluk pasar. आं बडी कौ बार बार रिप्लाई रिहा जे त्रिपुरा राज्य क्या फो शरणार्थी हिए चौ चिनी मिजोराम फाइने रनो हिएनमा आबक ठीकनिया कारण बरो इंडियन इमसिन से मिजोराम स्टेट मिचियो बरो त्रिपुरा राज्य बरो मिजोराम तोमये मिजुबाई जे क्लास हुए 1997 नो बरो त्रिपुरा वो ब्रांग रिसेटल माखिया किंतु ब्रांग शरणार्थी स्पनो ही जे ब्रो बांग्लादेश नि त्रे कांट्री नि फाइने आबनो से आज शरणार्थी हो के बोतस ब्रातो शरणार्थी हिया कारण बरो इंडियन सिटीजन बरो डिस्प्लेस पीपल से बरो शरणार्थीया आबो कौनो से बार-बार रिपीट किए चिन ब्रोनो जे रो कैंप तो रनो आईपी रनो ब्रा तो देखिए हम आबो टोटली चाया वो पहिला शरणार्थी मुखाने बब्रानो भाव शरणार्थी कोनो दिन मया ब्रा आबन बया साओ बिनि जेबो जवाब ताओ 26 तारिख 12 तारिख नो आबोनि जवाब जों दिनाय Oke bro nanti ya, tahu bo jadi edisi election ni efek kamu dong no bes kamu BC election wa. टीटीएडीसी इलेक्शन ओंपाइनि पर विलेज काउंसिल इलेक्शन उनाय जून मास निमसियो विदिन जून मास निमसियो विलेज काउंसिल इलेक्शन अनमा तो बो इलेक्शन जों प्लाय उनाय एडीसी इलेक्शन पर प्लाय उनाय विलेज काउंसिल इलेक्शन पर जों नो प्लाय उनाय आबो जों 100% ग्यारंटी रिए जों साराओ बीजेपी जे कौ छापो आबो कौ कुनो दाम क्रय बरो शुद्ध मिथ्या प्रचार केओ कौकी साओ ब्रोनो लोगो प्रजानो डिवाइड केओ आबन बाय चों बोब्रानि कौनो कुनो दाम रिया बरोनि कौ बाय चों बरो त्रिपुरा राज्य चों तोमया आबन बाय जो तो लोगो कयो खानसांदि खानसानि मध्येनो चों तिनियो चिनी जे बाजार रैली त्रिपुरा मथा पार्टीनि बाजार रैलियो जे फाइनाय पहिला चिनी त्रिपुरा मथानि वारियर्स रनो पहिला हामबाय जानांगौ लगेव चिनी टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ आके टीएसएफ जत फाइनाय रनो पहिला खाकसांगो मासाव चिनी त्रिपुरा मथा पार्टीयो जॉइनिंग खेनाय रखे बीजेपी निसियो 102 voters CPM 26 IPFT 11 aketre uci phai tongnai ro chongla siya phai pai tongkho ari poro total 187 voters 76 family tini Tripura mothao brang chongbai pal khie bubagrani thansao phaimon boye brano poilao hambai ke welcome janao Long Bara payachini tampai tamsai kadi da ba sarba bulan chana haja buria parinna long pati payachin tamsai mare panero phai kham pati payachin tamsai mare panero phai kham